अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखने जा रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। इनफैक्ट सीक्वेंस के साथ हमारा प्रोग्रेशन का एक टॉपिक होता है, इसका बेसिकली हम डिफरेंस भी साथ में देखेंगे कि ये सीक्वेंस होती क्या है, या सीरीज़ की बात कर लें या प्रोग्रेशन की बात कर लें। बेसिकली इन टर्म्स का मतलब क्या है, ये होती क्या है, ये हम देखेंगे, इनकी नोटेशन को देखेंगे। देन उसके बाद सीक्वेंस की कुछ यहाँ पे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है ये देखेंगे। एट द एंड कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट देखिए, एग्जांपल्स में सीक्वेंस को डिस्कस करने के साथ साथ हम देखेंगे क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं है। अगर ये बाउंडेड है तो इसके लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। देन उसके बाद ये बाउंडेड नहीं भी है तो इसमें देखेंगे हम सुप्रीमम इसका फाइंड करेंगे। देन इसके बाद इसका इन्फीमम भी। इनफैक्ट पूरी डिटेल सीक्वेंस से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए कि सीक्वेंस को हम डिनोट किससे करते हैं। कि सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए जो मोस्टली यूज़ होने वाला यहाँ पे मेथड है, नोटेशन है, वो एक्स एन आपको नज़र आएगी। इनफैक्ट ये एक्स कैपिटल भी हो सकता है, एक्स एन ऐसे लिखा हुआ होगा, या इसी एक्स एन को राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लोज भी किया हुआ आपको नज़र आएगा, या इनफैक्ट आपको ये वाला सिंबल भी नज़र आएगा। और इनफैक्ट एफ ऑफ एक्स, जैसे हम सिंपल फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिनोट करते हैं। इनफैक्ट सीक्वेंस भी एक बेसिकली फंक्शन ही होता है। या इसको यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी राइट किया हुआ नज़र आएगा, या एफ एफ एक्स को आपको यहाँ पे इस इंटरवल में क्लोज किया हुआ नज़र, या जस्ट सिंपल एफ लिख लें। तो ये सारी की सारी नोटेशंस जो हैं ये सीक्वेंस की हैं। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि ये सीक्वेंस होती क्या है। देखिए, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, बट देखिए उसमें उससे भी जानने से पहले अगर मैं आपको बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बताऊं कि सीक्वेंस का मतलब है कुछ नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं, जिसको मैं एक तरतीब के अंदर अरेंज कर दूं तो वो हमारी जो तरतीब होगी उसको बेसिकली हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि सीक्वेंस हमें नाम से ही पता चल रहा है, मैं रैंडम कोई भी नंबर्स उठाऊं बट उसको मैं एक अरेंजमेंट में राइट कर रही हूँ, एक सीक्वेंस में मैं उसको राइट करूँ जिसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। कि अगर जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं थर्ड लिख दूँ और थर्ड वाली को फर्स्ट लिख लूँ, जैसे कि सेट में हो जाता है, बट सीक्वेंस में ऐसे नहीं होता। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडम नंबर्स उठाती हूँ बट मैं उसको एक सीक्वेंस में यहाँ पे रख देती हूँ। मैं कहती हूँ 1 है, उसके बाद 5 आ रहा है, देन 11 आ रहा है, देन उसके बाद 17 आ रहा है, उसके बाद ये 20। हालांकि देखिए इसका मुझे पता नहीं है कि मैंने कैसे लिखा है, इसकी अगली टर्म का हमें नहीं पता, इसकी अगली टर्म हम फाइंड भी कर सकते हैं, बट ये जो आप लिखी हुई है ये एक सीक्वेंस है। अब इसी को अगर मैं ऐसे राइट कर लूँ कि 5 लिख लूँ, 1 लिख लूँ, 11 लिख लूँ, 17, 20, अब ये भी एक सीक्वेंस होगी, बट अब ये वाली सीक्वेंस डिफरेंट है और ये वाली सीक्वेंस डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब सीक्वेंस के नंबर्स को कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात समझे कि अगर ये हमारा सेट होता, मैं कहती हूँ ये मेरा सेट है और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ, तो अब इन सेट्स का मतलब होता है ये सेम सेट्स हैं, क्योंकि सेट में आपको पता है नंबर्स को अगर हम इंटरचेंज भी कर दें, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें सेम आ रहे हैं, सेम एक जैसे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम कहते हैं वो दो सेट्स जो है हमारे वो इक्वल हैं। अगर मैं इसको ए का नेम दे दूं और इस सेट को मैं बी का नेम दे दूं, तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरा जो ए सेट है वो इक्वल है बी सेट के। रो की बात, बट ऐसा सीक्वेंस में नहीं होता। अगर टर्म्स को इंटरचेंज आप करते हैं तो आप कहेंगे कि ये दो आपकी डिफरेंट सीक्वेंस है, ना कि ये सेम सीक्वेंस है। अच्छा, अब होप सो थोड़ा सा आइडिया आपको सीक्वेंस का क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब देखिए ये हमारी सीक्वेंस थी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन के बारे में बताती हूँ कि देखिए प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही होती है, बट सीक्वेंस का कोई एक ऐसा सबसेट में ले लूँ जो कि फाइनाइट हो। आप देखिए अभी जो मैंने सीक्वेंस ली थी वो इन्फिनिट तक जा रही थी, उसकी एंड टर्म का हमें कोई पता नहीं था। अब ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म भी एग्जिस्ट करे, मींस कि ऐसा सीक्वेंस जो कि फाइनाइट हो, तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जस्ट सिंपल और कुछ भी नहीं है कि जो प्रोग्रेशन हमारी होती है वो हमारा सबसेट होती है सीक्वेंस में से। अब सीक्वेंस जो है ये हमारी फाइनाइट भी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने राइट की थी वो इनफिनाइट थी। अब हमारी ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस इनफिनाइट ही होगी, अब सीक्वेंस हमारी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफिनिट भी हो सकती है। इसमें दोनों यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं, फाइनाइट भी हो इनफिनिट भी हो। बट ऐसी सीक्वेंस जो हमारी फाइनाइट हो जाए तो उसी सीक्वेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो हमारी सीक्वेंस जो है वो हमारी एक प्रोग्रेशन बन गई है। क्लियर हो की बात। अच्छा, देन उसके बाद सीरीज़ की बात आती
बताते हैं। फिलहाल वैसे सीरीज़ का हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दूं, सीरीज़ कुछ भी नहीं है। ऑल टर्म्स अगर सीक्वेंस की आप एडअप कर दें, आप जो कोमा लगा हुआ था उसकी जगह आप एडिशन का सिंबल लगा दें, सम ऑफ सीक्वेंस, वो आपकी एक सीरीज़ बन जाती है। क्लियर होगी बात, बट सीरीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो सारा आइडिया हमारा हो गया सीक्वेंस प्रोग्रेशन का, रफ लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया। अब इसको ज़रा हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर देखें तो सीक्वेंस जो होता है हमारे जी एक फंक्शन होता है। अच्छा, एक और बात इसमें समझें कि जो सीक्वेंस हमारी होती है ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं एक जर्नल टर्म में राइट कर पाऊँ, कि जैसे मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, देन 1/3 आ रहा है, उसके बाद 1/4 आ रहा है, एंड सो ऑन, ये नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं कहती हूँ ये मेरी एक सीक्वेंस है जो कि n तक जा रही है। अच्छा, तो अब आप देखें कि इसको मैं जर्नल टर्म की फॉर्म में राइट कर सकती हूँ कि कैसे, ये मेरी सीक्वेंस है, अगर मैं इसको n 1/n लिख लूँ, मैं बोलूँ इसमें जो n है हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो आप देखिए मैं इस सीक्वेंस को एक जर्नल टर्म की फॉर्म में राइट कर पाई हूँ, ये हमारी सीक्वेंस है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी सीक्वेंस आपको गिवन हो उसको आप जर्नल टर्म की फॉर्म में भी राइट कर पाएँ, इसको मैं कर पाई हूँ। आप हर सीक्वेंस को ज़रूरी नहीं आप जर्नल टर्म की फॉर्म में राइट कर पाएंगे, ये सीक्वेंस होती है। बट आप एक और बात देखें कि जो हमारी प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेशन हमारी फाइनाइट होती है, ये हमने देख लिया कि सीक्वेंस में से अगर फाइनाइट टर्म्स हम उठा लें, उसका एक ऐसा सबसेट लें जो कि फाइनाइट उसमें एलिमेंट्स आ रहे हों, तो वो हमेशा प्रोग्रेशन बन जाती है। और जो प्रोग्रेशन होती है उसकी हमेशा हमेशा आपको जर्नल टर्म मिलेगी मिलेगी, किसकी, प्रोग्रेशन की। और जो सीक्वेंस की है उसकी लाजमी नहीं है आपको मिल जाए, हाँ मिल भी सकती है। दोबारा सुने कि सीक्वेंस की जर्नल टर्म मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, बट जो आपकी प्रोग्रेशन होती है एक तो वो फाइनाइट होती है, और प्रोग्रेशन की हमेशा हमेशा आपको एक जर्नल टर्म मिल जाएगी। ये डिफरेंस होता है हमारी सीक्वेंस का और प्रोग्रेशन का। अब हम करने जा रहे थे सीक्वेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन हमें ये कहती है कि सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस आपका एक फंक्शन है जिसको मैं f से डिनोट कर दूँ। और सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, कि मीन्स कि आप डोमेन के अंदर जस्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये नंबर्स ही पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। इनफैक्ट फंक्शन के अंदर हमने देखा हुआ है डोमेन कुछ भी हो सकती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स यहाँ पे, और रैशनल, इनफैक्ट यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकते हैं। बट सीक्वेंस में एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जिसकी डोमेन ओनली आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लेते हैं। बट इसका आंसर जो है, आंसर कुछ भी हो सकता है। आंसर आपका इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जा सकता है, या आंसर आपका रियल नंबर में भी जा सकता है। बट यहाँ पे हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रियल सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, तो यही रीज़न है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं ले सकते। वैसे इसका आंसर आ सकता है, कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है, बट हम रियल सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी जो कोड डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। कौन सा फंक्शन, जिसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, नेचुरल नंबर हो, और जिसकी कोड डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बेसिकली सीक्वेंस कहते हैं। ये आपकी होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अच्छा, इसकी हमने नोटेशन भी देख ली, डेफिनेशन भी देख ली, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ टाइप्स को। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कांस्टेंट सीक्वेंस की। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर जस्ट ओनली एक एलिमेंट हो और वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस है। ये बहुत ही अहम सीक्वेंस होती है। देखिए इसके बारे में सबसे पहले तो देख लें कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राइट करती हूँ 1 1 1 एंड सो ऑन, ये 4, तो ये मेरी बेसिकली एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। इन जनरल अगर मैं 1 को ए का नेम दे दूँ, कि मैं कहती हूँ उस सीक्वेंस को मैं ए एन रख दूँ, और मैं यहाँ पे जो 1 है उसको मैं ए का नेम दे दूँ। अब ए यहाँ पे कोई भी, अब ये यहाँ पे ए जो है कोई भी यहाँ पे बेसिकली नंबर हो सकता है, तो ये आपकी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए जो है इसमें रियल नंबर में से बिलोंग कर सकता है, तो ये सारी हमारी क्या होगी, एक कांस्टेंट नंबर जो आएगा ये हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी। अच्छा, इसकी जो अहम बात है वो सुने, कि हम आगे चल के देखेंगे कि जो हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है, सबसे पहली बात कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। अब मोनोटोनिक क्या होती है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है। इसमें अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, इसमें बाउंड्री पॉइंट हमें मिल जाता है, मीन्स कि ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है, जो अभी इनफैक्ट हम करने जा रहे हैं।
اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ ہماری کانسٹنٹ سیکوینس جو ہے یہ کنورجنٹ ہوتی ہے، اور کنورج کس پوائنٹ کو کرتی ہے؟ بیسیکلی اسی پوائنٹ اے کو ہی کرتی ہے۔ اگر میں 1 1 رائٹ کروں تو میری کانسٹنٹ سیکوینس کنورج کرے گی 1 کو، مینس کہ جو اس میں ایک ہی نمبر پڑا ہوا ہے تو اسی کو ہی کنورج کرے گی نا، تو یہ کنورجنٹ سیکوینس بھی ہوتی ہے۔ دین اس کے بعد یہ ایک واحد سیکوینس ہے آپ کی، جس کا اگر آپ سپریمم فائنڈ کریں یا جس کا آپ انفیمم فائنڈ کریں، ان دونوں کا آنسر آپ کے پاس سیم ہی آتا ہے اور وہ وہی نمبر ہی ہوتا ہے۔ ہم سب سے آپ کی یہاں پہ بڑی ویلیو ہوتی ہے سیٹ کی، اور سب سے چھوٹی ویلیو انفیمم ہوتی ہے۔ اب چھوٹی اور بڑی دونوں سیم ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سیٹ کے اندر نمبر ہی ایک پڑا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا جو سپریمم ہوتا ہے اور اس کا جو انفیمم ہوتا ہے سیم وہی اے نمبر ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا نیکسٹ ون سیکوینس کی ٹائپ دیکھیں کہ فائبوناچی سیکوینس، یہ بھی آپ کی ایک اسپیشل قسم کی سیکوینس ہوتی ہے جس میں ٹرمز کو کچھ اس ٹائپ میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب اس کو دیکھیں، اس میں نمبر آف ایلیمنٹس کس ٹائپ میں کس سیکوینس میں رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پہ 1 آ رہا ہے 1 آ رہا ہے 2 3، اب اس کی سیکوینس دیکھیں کس ٹائپ میں ہے کہ دیکھیں اس کی سیکوینس ایسے ہے کہ اگر میں پچھلے 2 نمبرز کو ایڈ اپ کروں، پہلی 2 ٹرمز تو آپ کے فکس ہیں کہ 1 اور 1 ہے۔ اچھا اب اگلا نمبر مجھے کیسے ملے گا؟ اگر ان 2 نمبرز کو میں ایڈ اپ کروں تو 1 1 ایڈ کروں تو آپ کو آنسر 2 ملے گا۔ اچھا اب اس سے اگلا نمبر کیسے ملے گا؟ اگر پچھلے 2 نمبرز کو آپ ایڈ اپ کریں تو 2 + 1 آپ کے پاس 3 آ جائے گا۔ اب اس سے نیکسٹ ٹرم ہمیں کیسے ملے گی؟ اب لاسٹ والے جو 2 آپ کے نمبرز ہیں، پچھلے 2 نمبرز ہیں، ان کو ایڈ اپ کریں تو دیکھیں 5 آ رہا ہے۔ اب اگلا نمبر سیم کیسے ملے گا کہ پچھلے 2 نمبرز کو آپ ایڈ اپ کریں، 5 + 3 تو 8 اینڈ سو آن، یہ ایسے ٹرمز آ گئی ہیں۔ تو آپ کو یہ بک میں ڈیفائن کی ہوئی بھی نظر آئے گی کہ ہمارا فرسٹ والا اور سیکنڈ والا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے F1 اور F2 جو ہوتا ہے یہ آپ کا فکس ہوتا ہے، 1 اور 1 فکس ہوتا ہے۔ اچھا اب ہمیں اگلی ٹرم کیسے ملتی ہے کہ اگر میں اگلی ٹرم کو میں یہاں پہ نیم دے دوں، Fn+1 کا نیم دے دوں، تو مینس کہ میں کہتی ہوں یہ والی میری جو ٹرم ہے یہ ہے Fn+1۔ اب اس کو میں فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں، میں کہتی ہوں یہاں پہ ہمارا کون سا نمبر آئے گا؟ فی الحال یہ ہمارا مسنگ ہے، میں کہتی ہوں یہ نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس کی یہاں پہ آپ کو ڈیفائن کر کے دے دیا گیا ہے کہ یہ ٹرم آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں۔ اس سے ایک پچھلا نمبر لیں، n+1 ہے تو Fn کر لیں۔ اب اس سے پچھلا نمبر -1 کرنے سے ملے گا نا، تو n+1 کے اندر آپ -1 کریں تو آپ کو n ہی ملے گا۔ اچھا اس سے پچھلا نمبر دیکھیں 2 آ گیا، اس کو کرنا ہے اور اس کو ایڈ اپ کرنا ہے، اس سے بھی مزید جو پیچھے والا نمبر ہے اس کے ساتھ، تو اس کو اگر میں نے رائٹ کرنا ہے کہ میں کہتی ہوں n سے پچھلا نمبر کون سا ہوگا، اوبویسلی n کے اندر اگر میں -1 کر دوں تو اسے پریویس نمبر مجھے مل جائے گا، تو n-1۔ تو مطلب کہ یہ نمبر اگر میں فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس سے پریویس نمبر اور اس سے بھی پریویس 2 نمبرز کو ایڈ اپ کروں گی تو مجھے یہ نمبر مل جائے گا۔ اگر یہ بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ سمپل ورڈز میں اس کو ایسے لکھ لیں کہ فار ایگزامپل یہ اس کی پلیس کیا ہے 1 2 3 4، چلیں اس کو میں فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں پلیس 5 پہ، مینس کہ میں F5 کو فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں، تو اوبویسلی پچھلی 2 ٹرمز کو ایڈ اپ کروں گی، مینس کہ یہاں پہ میں F5 کے پیچھے کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے، 4 سے پریویس نمبر کیا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے، تو مطلب کہ F5 اگر میں فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو F4 کو پلس کروں گی F3 کے اندر۔ ان جنرل اگر تو میں رائٹ کروں تو یہ Fn ایکول ہو جائے گا، تو اب یہ n5 تھا تو اس سے یہ چھوٹا نمبر ہے تو مینس کہ یہ Fn-1 ہو جائے گا، یہ مزید اس سے 2 نمبر چھوٹا ہے تو آپ اس کو F-2 کر دیں۔ یہ بھی جنرل ٹرم آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں یا اس ٹرم کو آپ ایسے بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں اس کی یہ فارم بنانا چاہوں کہ میں کہتی ہوں F5 کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ کر دوں اس کو n+1، اب یہاں پہ 5 کو دیکھیں n ہمارا کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا +1 ہو جائے گا، n میرا یہاں پہ 4 ہے اور یہ 1 ایڈ اپ کیا تو ہمارا یہ 5 بن گیا۔ اچھا اب 4 کو سیم آپ نے n کی فارم میں رائٹ کرنا ہے، تو کہ 4 کو اگر میں یہاں پہ لکھنا چاہوں n کی فارم میں تو 4 کو میں یہاں پہ ہمارا بیسیکلی n4 ہی تھا نا، تو اس کو n لکھ لیں تو یہاں پہ n آ جائے گا n پلس۔ اب F3 کو میں رائٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو F3 کو دیکھیں کیسے رائٹ کر سکتی ہوں، n ہمارا 4 ہے تو 4 کو 3 بنانا ہے تو میں n-1 کروں گی، مینس کہ 4-1 جو ہوگا آنسر ہمیں 3 دے دے گا، تو یہاں پہ آپ Fn-1 کر دیں تو دیکھیں یہ سیم وہی والی آپ کی ڈیفینیشن یہاں پہ بن گئی۔ جسٹ اس کا پرپس یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو پریویس 2 ٹرم جو بھی آپ ٹرم اگلی فائنڈ کرنے چاہ رہے ہیں اس سے پریویس 2 ٹرمز جو ہیں ان کو ایڈ اپ کریں تو آپ کو ایزیلی وہاں سے اگلی ٹرم جو ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا اب دیکھیں نیکسٹ کچھ یہ ایگزامپلز آ رہی ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سیکوینس XN گیون ہے جس کے اندر جو ہے 1/n،
تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو گیون نہ بھی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیکوینس ہو تو سیکوینس کے اندر ہمیشہ اس کا جو ڈومین ہوتی ہے سیٹ آف نیچرل نمبر ہوتے ہیں. تو مینس کہ اب n جو ہے آپ کو گیون نہیں بھی ہے تو ہمیشہ آپ یہاں پہ n کو ویریز کریں گے سیٹ آف نیچرل نمبر سے. تو دیکھیں سیٹ آف نیچرل نمبر اگر میں رائٹ کرنا چاہوں تو یہ آپ کی سیکوینس بیسیکلی بن جائے گی. اچھا تو اب ہم نے بتانا ہے کیا یہ باؤنڈیڈ سیکوینس ہے یا نہیں ہے, اور اگر باؤنڈیڈ ہے تو اس کے اپر باؤنڈ بتانے ہیں, لوور باؤنڈ, اس کا سپریمم, اس کا انفیمم, سارا کچھ. انفیکٹ یہ ایگزامپل ہم نے پریویس بھی کی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری سیکوینس میں کون سے نمبرز پڑے ہوئے ہیں. 1 ہے, 1/2. اب دیکھیں ڈیوائزمنٹ ہم جیسے جیسے انکریز ہوتی جاتی ہے تو ہمارا نمبر جو ہے وہ ڈکریز ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے. اینڈ سو آن. جب میں یہاں پہ بہت ہی بڑا میرا یہاں پہ نمبر آئے گا, مینس کہ یہاں پہ بہت بڑا نمبر انفینٹ آئے گا, تو یہ اپروکسیمیٹ آنسر جو ہوگا ہمارا 0 کے آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہاں پہ جو سب سے اس سیکوینس کے اندر سب سے جو بڑا نمبر ہے ہمارا وہ سپریمم ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے سب سے بڑا نمبر 1 آ رہا ہے تو اس کا سپریمم 1 ہو گیا. اب جو اس میں سب سے چھوٹا نمبر ہمارا آ گیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے ہمارا وہ انفیمم ہو جاتا ہے اور وہ 0 کے ایکول آ رہا ہے. انفیکٹ 0 جو ہے ہماری سیکوینس کے اندر بلونگ نہیں کر رہا, بٹ یہ ہماری سیکوینس کنورج کر رہی ہے 0 کو. کلیئر ہو کی بات, جیسے ہم سیٹس کے اندر کرتے تھے, جیسے ہم انٹرول کے اندر کرتے تھے. آپ یہ ساری ڈیٹیل اگر آپ کو نہیں پتا تو کائنڈلی آپ پریویس لیکچرز دیکھ لیں. ہو کی بات تو ہماری یہ سیکوینس جو ہے 0 اور 1 کے درمیان میں لائی کر یا ایکول 1 لے سکتے ہیں, 0 کو ایکول نہیں کر سکتے کیونکہ 0 ہماری سیکوینس کے اندر بلونگ نہیں کر رہا بلکہ یہ اس کا باؤنڈری پوائنٹ ہے. اچھا اب دیکھیں 1 سے جو گریٹر نمبر ہمیں ملیں گے وہ ہمارا یہاں پہ کیا ہو جائے گا, ہمارا یہ اپر باؤنڈ ہو جائے گا. اب 0 سے جو چھوٹے سارے نمبر ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ یہ سارے کے سارے ہمارے یہاں پہ لوور باؤنڈس ہو جائیں گے. یہ ڈیٹیل ہم نے پریویس کی ہوئی ہے. اچھا نیکسٹ ون سیکوینس دیکھیں. آپ دیکھیں اس کا لوور باؤنڈ مل گیا, اپر باؤنڈ بھی مل گیا, سپریمم مل گیا, انفیمم مل گیا. تو اب ان جنرل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکوینس ہے یہ ہماری ایک باؤنڈیڈ سیکوینس ہو گیا. باؤنڈیڈ سیکوینس یہی ہوتا ہے نا کہ انفیکٹ جیسے آپ سیٹس میں کرتے تھے, سیٹ ہمارا باؤنڈیڈ کب ہوتا تھا یا انٹرول باؤنڈیڈ کب ہوتا تھا, جب اس کے پاس لوور باؤنڈ بھی ہو اور اپر باؤنڈ بھی ہو. سیکوینس میں بھی سیم ویسے ہے. یا کچھ بکس میں آپ کو ایسے ڈیفینیشن نظر آئے گی کہ AN اگر میں سیکوینس نیم دے دوں یہ ہماری باؤنڈیڈ کب ہوگی, جب اس کا جو موڈ ہے یہ لیس اور ایکول ہو جائے کسی ایک اسمالسٹ پازیٹیو نمبر m سے. آپ دیکھیں بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں موڈ کو ہم ایسے فائنڈ کر سکتے ہیں نا کہ موڈ کو اگر میں ہٹاؤں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ m نمبر آ جائے گا اور لیفٹ سائڈ پہ -m ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری جو سیکوینس ہے اس کے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ کچھ m نمبرز پڑے ہوئے ہیں یا ایک نمبر بھی مجھے مل جائے جو کہ اس کا یہ یہاں پہ اپر باؤنڈ بن جائے گا, اور یہاں پہ چھوٹے نمبر بھی اس سیکوینس سے چھوٹے نمبر بھی ایگزسٹ کرنے چاہیے یا اس کے ایکول بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ لوور باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو اس باؤنڈیڈ سیکوینس کا یہ مطلب ہے کہ لوور باؤنڈ بھی ہوں, اس کے پاس اپر باؤنڈ بھی ہوں. تو بیسیکلی اس سیکوینس کو ہم کہتے ہیں ہماری سیکوینس جو ہے وہ باؤنڈیڈ سیکوینس ہوگی ہے. اچھا اب نیکسٹ ون ایگزامپل دیکھیں کہ ہماری xn ہمیں ایک سیکوینس گیون ہے جس کے اندر نمبر ہے -n. اب اگین وہی بات, n کو آپ ویری کریں گے سیٹ آف نیچرل نمبر سے, تو n کی ویلیو پٹ کریں یہ -1 ہو جائے گا, -2 -3 اینڈ سو آن. یہ نمبرز ہیں انفینٹ تک جا رہے ہیں, -انفینٹ تک. اچھا اب دیکھیں اس میں ہمارا جو ہے سب سے اس سیٹ کے اندر اس سیکوینس کے اندر جو سب سے چھوٹا نمبر ہے وہ کون سا ہے. اب یہ تو مزید کم ہوتے جا رہے ہیں, -3 سے چھوٹا -4 ہے, -4 سے چھوٹا اگین -100 ہے, -100 سے چھوٹا دیکھیں مزید یہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. اس کا اینڈ کا ہمیں کوئی نہیں پتا. مینس کہ اس کے اندر ہمیں انفیمم نہیں مل رہا. جب انفیمم نہیں مل رہا تو مینس اس میں لوور باؤنڈ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے کیونکہ یہ نمبر ہمارے -انفینٹ تک جا رہے ہیں. ہمیں اس کی چھوٹے نمبر کا کوئی حد کا کوئی لمٹ کا پتہ نہیں ہے. بٹ اس سیکوینس کے اندر سب سے بڑا نمبر دیکھیں کون سا ہے, سب سے بڑا نمبر اس کے اندر -1 ہے جو کہ ہمارا یہاں پہ سپریمم ہو گیا. تو جب بھی ہمیں سپریمم مل جائے مینس کہ اب ہمیں یہاں پہ اپر باؤنڈ بھی مل جائیں گے. -1 سے جو باقی سارے بڑے نمبر ہوں گے مینس کہ 0 سے لے کے +انفینٹ تک یہ سارے کے سارے ہمارے اپر باؤنڈ ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں اس میں سپریمم اپر باؤنڈ تو مل گیا بٹ ہمیں لوور باؤنڈ اور انفیمم نہیں ملا. تو اب یہ سیکوینس جو ہے ہماری باؤنڈیڈ سیکوینس نہیں ہوگی. سپریمم ملا, اپر باؤنڈ ملے, جسٹ اپر باؤنڈ میں آپ دیکھیں باؤنڈیڈ سیکوینس وہ ہوتی ہے نا جس میں اپر اور لوور باؤنڈ دونوں ہمیں مل جائیں, بٹ یہاں پہ اپر باؤنڈ تو مل گیا, لوور باؤنڈ ہمیں نہیں ملا. تو اسی وجہ سے ہماری سیکوینس جو ہے اب یہ ان باؤنڈیڈ ہو گیا,
बाउंडेड नहीं रही। सेम केस एन स्क्वायर के साथ होगा कि देखें अगर मैं एन स्क्वायर की सीक्वेंस फाइंड करना चाह रही हूँ तो इसमें क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। ये टर्म बढ़ती जाएगी, इनफैक्ट इन्फिनिट तक जाएगी, इसकी लिमिट हद का कोई नहीं पता। बट अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर हमें नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया है। इस सीक्वेंस के अंदर देखिए सबसे छोटा नंबर हमारा 1 आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे इन्फीमम बन गया। सबसे छोटा नंबर जो होता है सेट के अंदर उसको हम इन्फीमम कहते हैं। इन्फीमम ऑफ एन स्क्वायर अगर आप लिखें तो ये 1 के इक्वल है। अब 1 से बड़ा 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर से बड़ा इनफैक्ट 3 स्क्वायर है, उससे भी बड़ा नंबर ढूंढते जाएं आपको कभी भी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आप इन्फिनिट तक पहुँच जाएंगे। मीन्स कि अब इस सीक्वेंस के अंदर आपको सुप्रीमम नहीं मिला। सुप्रीमम ना मिलने का मतलब यहाँ पे आपको अपर बाउंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लोएस्ट अपर बाउंड जो होता है वही आपका बेसिकली सुप्रीमम बन जाता है। तो यहाँ पे अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि देखें 1 से आप माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएं तो ये सारे के सारे जो होंगे आपके ये लोअर बाउंड्स होंगे। अब लोअर बाउंड तो मिल गए बट अपर बाउंड नहीं मिला, तो इट मीन्स ये सीक्वेंस भी मेरी जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसके मुझे अपर बाउंड नहीं मिले बट लोअर बाउंड मिल गए। हमें दोनों मिलने चाहिए थे जो कि एक मिला है, तो इसी वजह से हमारी सीक्वेंस जो है बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन सीक्वेंस देखें कि हमें सीक्वेंस गिवन है -1 की पावर n -1। अच्छा, अब इसको सबसे पहले ओपन कर लें। अब n इसमें क्या होता है, अगेन वही बात, ये एक सीक्वेंस है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लेते हैं, तो इसको आप फाइंड करें -1 पावर 1 -1, तो ये आपके पास आंसर जो है -1 की पावर 0, तो समथिंग पावर 0, तो आंसर जो होता है आपका 1 आ जाता है। अच्छा, अब अगेन -1 की पावर n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - 1 तो आंसर 1, तो मीन्स कि हमें आंसर -1 मिल जाएगा। अब थर्ड टर्म इसकी फाइंड करें तो 3 - 1 आंसर 2, तो आंसर हमें 1 आ जाएगा। अच्छा, अब -1 फोर्थ टर्म देखें, 4 - 1 3, तो आंसर -1। तो अब देखिए ये आपकी ओसिलेट कर रही है। ऐसी सीक्वेंस जिसकी 2 टर्म्स जो हैं, 2 से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट कर दें, -1 और 1 के दरमियान में ये ओसिलेट कर रही है। 1 हो रही है, फिर -1 हो रही है, फिर उसके बाद 1 हो रही है, फिर -1, तो ये ओसिलेटरी सीक्वेंस है। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 1 आ रहा है, तो मीन्स के इसमें सुप्रीमम हमारा 1 आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा जो है वो -1 है, तो मीन्स इन्फीमम -1 हो गया। अब 1 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं ये इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, -1 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं ये इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। मीन्स अब हमारी सीक्वेंस जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गई है, बट ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा किसी एक सिंगल पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही। बट खैर ये कन्वर्जेंट वाला टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसको आप छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन सीक्वेंस है। इसमें देखें नंबर्स हमारे पड़े हुए हैं 1/2n, तो इसमें देखें n को वेरी करें 1 से, तो 1 पावर तो अगेन 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 2 का आप स्क्वायर करें तो ये 4 हो जाएगा, अगेन 2 का क्यूब करें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा एंड सो ऑन टर्म्स आ जाएंगे। अच्छा, तो अब देखिए ये टर्म हमारी डिवाइजर में बड़ी होती जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे 1/∞ आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल 0 हो जाएगा। ये जस्ट आपका समझाने के लिए होता है, इस सेट के अंदर आपने लिखना नहीं होता। अच्छा, तो अब देखिए सबसे बड़ा नंबर इस टर्म के अंदर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि हमारा सुप्रीमम हो जाएगा। अब सबसे छोटी टर्म हमारी क्या आ रही है, इसके अंदर 0 आ रही है, तो ये हमारा इन्फीमम हो जाएगा। अब 0 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो हमारे लोअर बाउंड हो जाएंगे, और हमारा 1/2 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सारे इन्फिनिट तक प्लस इन्फिनिट तक वो सारे हमारे अपर बाउंड हो जाएंगे। तो मीन्स अपर बाउंड भी मिल गया, लोअर बाउंड भी मिल गया, तो अब हमारी सीक्वेंस हम कह सकते हैं ये हमारी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्लियर होगी बात? तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे या न्यू टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।